कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राधे राधे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम ललिता सखी साहेली बालिका संकीर्तन मंडली जामपड़ांग कलारे आकृष्ट होई फलसापड़ा निवासी हनुमान पूजक श्रीजुक्त लक्ष्मीधर बारिक 10 कोटी भारत मुद्रा श्रीजुक्त चित्तरंजन बारिक 10 कोटी भारत मुद्रा पुरस्कृत करछंती। प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु सदा सर्वदा तांको पाद तले घंट घोड़ाई रखिथांतु। हरे कृष्ण अनुरोध करुछु माँ गायत्री बालिका संकीर्तन मंडली इंदागा छत्तीसगढ़ दलर दलपति महाशय को विशेष अनुरोध करुछु आपण दल को धरी अखंड नाम मंचरे प्रवेश करने चेष्टा करंतु। माँ गायत्री बालिका संकीर्तन मंडली इंदागा छत्तीसगढ़ दलर दलपति बंधु को सूचय दौचु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण रघुनाथ भगवती दया करी अखंड नाम मंचरे पानी सिंचन करंतु। रघु भगवती हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে आओ ଏହା ପରେ ପରେ হরে রাম এই অখণ্ড নাম মঞ্চକୁ প্রবেশ କରିବେ মা গায়ত্রী বালিকা সংকীর্তন মণ্ডলী ইন্দাগা ছত্তিশগড় ଦଳର ଦଳପତି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ হরে রাম ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦଳକୁ ଧରି হরে এই অখণ্ড নাম মঞ্চରେ প্রবেশ କରନ୍ତୁ মা গায়ত্রী বালিকা সংকীর্তন মণ্ডলী ইন্দাগা ছত্তিশগড় ଦଳର ଦଳପତି ମହାଶୟଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম
ଗାୟତ୍ରୀ ବାଳିକା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଇନ୍ଦାଗା ମା ଗାୟତ୍ରୀ ବାଳିକା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଇନ୍ଦାଗା ଦଳର ଦଳପତି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦଳକୁ ଧରି ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ମା ଗାୟତ୍ରୀ ବାଳିକା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଇନ୍ଦାଗା ଦଳର ଦଳପତି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରଘୁନାଥ ଭଗର୍ତ୍ତୀ ଆପଣ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆମର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ।